Zdravo svima! Kako je ovaj zimski period intenzivnog cvjetanja orhideja, naročito Phalaenopsis orhideja, kojima taj pad temperature predstavlja glavni okidač za cvjetanje, uporedo sa tim cvjetanjem i sa radovanjem cvjetovima i pupoljcima pojavljuju se gotovo svakodnevno problemi sa sušenjem pupoljaka na orhidejama. Nažalost, teško će neko da vam kaže tačan razlog zašto se baš vašoj orhideji suše pupoljci, ali kako postoji više mogućih razloga, vi pokušajte da pronađete koji to možda u uslovu uzgoju vaše orhideje nije dovoljno dobar i koji bi mogao da bude jedan od razloga zašto vam se suše pupoljce na orhidejama. Pa krenimo redom. Prvi i najčešći razlog opadanja pupoljaka orhideja, naročito orhideja koje su kupljene u zimskom periodu, predstavlja šok. Kad kažem šok, prvenstveno mislim na šok promjene temperature i šok promjene vlažnosti vazduha. Naime, orhideje koje su uzgajane u uzgajivačnicama ili cvjećarama obično imaju višu vlažnost vazduha i nižu temperaturu nego što ih mi imamo u našim domovima. Onda u toku zime kad kupite orhideju, vi nju iznesete iz takvih uslova, prvo iznesete napolje, znači ili je naručite poštom, pa ona prođe neki, da kažemo, transportni put do vašeg doma, koji je obično put sa dosta nižom temperaturom, a onda unosite u grijan prostor koji je daleko topliji od svega u čemu je ona do tad uzgajana, a usput ima obično mnogo nižu vlažnost vazduha. U tim uslovima gotovo obavezno dolazi do sušenja pupoljaka orhideja, dakle prvi uzrok sušenja pupoljaka orhideja i nekako očekivan kod orhideja kupljenih u zimskom periodu bi bio taj, da ga nazovemo, transportni šok, koji u stvari predstavlja šok višestruke promjene temperature, vlažnosti vazduha pa i osvjetljenja. Dalje, većina orhideja ima cvjetove i pupoljke izuzetno osjetljive na temperaturu. Jako visoke temperature mogu da dovedu do sušenja pupoljaka, što znači da ako vaše orhideje stoje na prozoru iznad radijatora, vrlo često može da dođe do sušenja pupoljaka, ali isto tako ako su izložene temperaturama nižim naročito ako su temperature niže od 15 stepeni, također može da dođe do sušenja pupoljaka orhideja. Pored toga što im smeta izuzetno topal, izuzetno hladan vazduh, do sušenja pupoljaka može da dođe i kod naglih promjena temperatura, tako da ja imam jedan takav slučaj gdje ovaj pupoljak, vidite, peteljkica počinje da mu žuti i sam pupoljak je počeo da se suši prije nego što je uspio da se otvori, upravo zbog toga što je stajao na prozoru koji je bio, da kažem, u grijanoj prostoriji, prozoru koji je bio otvoren. Do njega je došao talas izuzetno hladnog vazduha i pupoljak je odreagovao na taj, da kažemo, temperaturni šok, odnosno tu promjenu iz toplog u hladno. Sljedeći razlog za propadanje pupoljaka može da bude nedovoljno svjetla. Naime, znate da je za pravilan razvoj biljaka, svih biljaka, naročito Phalaenopsis i drugih orhideja, neophodna velika količina svjetla. Ono što morate da razumijete je da je naša percepcija o svjetlosti potpuno drugačija od percepcije svjetlosti biljaka i onog što je njima dovoljno. I ako vam biljka ne stoji u prozoru, ali recimo stoji pored prozora, ali bočno od prozora, na bočnom zidu, budite sigurni da biljka nema dovoljno svjetla na toj poziciji, naročito u zimskom periodu kada je broj sunčanih dana daleko manji, i porazmislite o dodavanju vještačkog osvjetljenja biljkama. Ja ću da stavim ispod link u kojem sam objasnila sve o vrsti i načinu postavljanja vještačkog osvjetljenja biljaka. Još jedan uzrok za propadanje pupoljaka može da bude
nedovoljno vlažnosti i to je jedan od najčešćih razloga za sušenje pupoljaka. Kad kažem vlažnosti, sa jedne strane mislim na vlažnost vazduha, znači jako suv vazduh prostoru u kojem biljka boravi može da dovodi do sušenja pupoljaka, ali isto tako nedovoljno zalivanja biljke. I ovo se obično dešava u uslovima kada biljku zalivate kalendarski. Znači, kada kažete zalivam je na svakih 7 dana, na svakih 10 dana, na svakih 15 dana i tako dalje. Koliko se biljka nalazi u grijanom prostoru, nije isključeno da će biti potrebno da je zalivate češće zimi nego što to radite ljeti. Zbog toga, kad je u pitanju zalivanje orhideja, nemojte da brojite dane, nego obavezno pratite korijen i čim korijen postane siv, a supstrat suv, zalijte vašu biljku, nemojte dugo da je držite žednu, jer prvo na čemu će ta dehidratacija da se pokaže, bit će pupoljci koje će biljka da odbaci kako bi sačuvala energiju za svoje primarne organe za egzistenciju, a to su korijen i list. Sljedeći razlog za sušenje pupoljaka može da bude nedostatak minerala. Znači, biljka u toku aktivne vegetacije, odnosno u toku aktivnog razvoja lista i korijena, mora redovno da se prihranjuje. Ja moje biljke prihranjujem prihranom za orhideje kod svakog drugog zalivanja, dok nakon formiranja pupoljaka, a to je negdje otprilike ova faza kad su već formirani pupoljci, prelazim na prihranu za cvjetanje. Konkretno koristim Orchid Focus Bloom prihranu za period cvjetanja, ali jako razblaženo, znači 1/3 ili 1/4 doze. Uvijek je bolje da prekinete prihranu biljaka kod formiranja pupoljaka nego da koristite intenzivnu prihranu za rast i razvoj, jer naročito jaka prihrana može da dovede do naglog propadanja pupoljaka. Sljedeći razlog mogu da budu različiti insekti, znači vunaste vaši, tripsi, razne vrste grinja i tako dalje, razne druge vrste štitastih vaši, koje praktično piju sokove biljke i mogu da dovedu do sušenja pupoljaka. Omiljeno mjesto vunastih vaši je ova zadnji dio cvijeta, znači mjesto gdje se cvijet spaja sa cvjetnom drškom. Isto tako na pupoljcima vunaste vaši se jako često pojavljaju na tom tu mjestu, piju sokove biljaka, isto tako tripsi, isto tako i svi drugi insekti, znači hrane se sokovima biljaka i to naravno dovodi do sušenja pupolja. Kao način na koji možete da se, prirodnom načinu na koji možete da se borite protiv insekata, također ću da vam stavim link u komentaru, tako da možete da pogledate i taj video. Pored insekata tu su naravno razna druga oboljenja, gljivična, virusna, bakterijska oboljenja biljke, ali također ako biljka ima korijen koji je propao, odnosno ako nema dovoljno razvijen korijen, može da dođe do propadanja pupoljaka. Jedan od razloga za sušenje pupoljaka na koji, hajde da kažemo, ne možemo da utičemo je genetika biljke. Naime, većina biljaka koje možete da kupite, većina orhideja koje možete da kupite u cvjećarama su biljke koje su višestruki hibridi. Znači, dobijene su višestrukim ukrštanjem raznih vrsta orhideja i njihove cvjetne grane su veoma, veoma dugačke. Često se vrše razna ukrštanja da bi biljka, da bi dobijeni hibrid imao što veći broj cvjetova na što dužim granama, da bi što ljepše izgledalo, i to je ono zbog čega ljudi u stvari i kupuju ove biljke, ali sama genetika biljke često nema energije da iznese tako duge cvjetne grane i tako veliki broj cvjetova i pupoljaka, i zbog toga često dolazi do njihovog sušenja. Kao što vidite, ovdje imamo Liodoro orhideju koja je botanička vrsta, znači neukrštena. Njena cvjetna grana je dosta kraća nego
nego što su cvjetne grane ovih hibrida. Sad, neko moje lično razmišljanje na ovu temu je da ukoliko imate duge cvjetne grane koje vam ponovo, koje puštate da se i dalje produžavaju, znači koje ne skraćujete ili ne režete dug period, cvjetanje će biti oskudnije, znači imat ćete manji broj cvjetova na takvim granama i postoji vjerovatnoća da biljka neće imati dovoljno energije da, kažemo, izgura, znači da održi tako dugačku cvjetnu granu i te pupoljke na vrhu i da dođe do sušenja pupoljaka. Ono što ja radim je da cvjetne grane nakon precvjetavanja obavezno skraćujem iznad najvišeg zelenog koljenca i ukoliko u roku od 3 ili 4 mjeseca ne dođe do ponovnog cvjetanja iz bočnih koljenca, ja cvjetne grane uglavnom režem do dna. Ovo je jedan primjer orhideje koje su grane nakon prethodnog cvjetanja rezane do dna, znači ona je pustila potpuno nove cvjetne grane i pošto je multiflora pustila je dosta cvjetnih grana i ja ovdje očekujem jako bogato cvjetanje, što vjerovatno ne bi bio slučaj da sam samo prethodnu granu pustila da se razvija dalje. Ona bi imala vjerovatno 3 ili 4 nova cvjeta na vrhu grane i to bi bilo to. Uglavnom, ovom pričom vam ne govorim da trebate svoje cvjetne grane da režete do dna, da iskraćujete, to je potpuno stvar vašeg izbora i onog što vi od biljke želite. Ispod u komentaru ću da vam stavim link koji je vezan za rezanje cvjetnih grana, ali eto, čisto sam htjela da napomenem da jedan od razloga propadanja pupoljaka može da bude genetika, a sa druge strane može da bude i stara cvjetna grana koja naprosto više ne može da izdrži to višestruko cvjetanje. Još jedan razlog za propadanje pupoljaka orhideja, ali ništa češće i brzo precvjetavanje cvjetova je razlog koji se izuzetno rijetko pominje, a to je zagađenost vazduha, naročito gasom sa imenom etilen. Etilen može da se pojavi kao nuspojava nepotpunog sagorijevanja raznih automobilskih gasova ili nekih gasova iz raznih sistema za grijanje ili hlađenje. Ali ono što je tipično je to da se etilen nalazi u svom voću i povrću i on je prirodno tamo prisutan kao da kažemo hormon, neki vid hormona za sazrijevanje voća i povrća. Kada započne proces sazrijevanja, prisustvo etilena u biljkama se intenzivira i to vremenom dovodi i do truljenja biljaka, što je naravno ne biljaka nego voćaka, što je naravno neki prirodan proces u biljkama, ali neke biljke koje kupujete kao što su na primjer citrusi, pomorandže, limun, imaju spori proces sazrijevanja i one se hemijski tretiraju etilenom da bi se ubrzalo njihovo sazrijevanje nakon transporta u raznim hladnjačama. I sami ste vidjeli ako imate jednu trulu jabuku u nekoj košari ili čini da će vrlo brzo to da se prenese na sve druge voćke u toj košari i razlog za to je upravo gas etilen iz pokvarene jabuke koji brzo dospijeva vazdušnim putem i do ostalih jabuka i ubrzava njihovo sazrijevanje i truljenje. Kako dolazi do susjednih jabuka, tako može doći i do cvjetova vaših biljaka ukoliko držite neke voćke u blizini, tako da vjerovali ili ne, razlog za sušenje pupoljaka vaših biljaka kao i ubrzano precvjetavanje cvjetova može da bude i neko zrelo voće koje držite u blizini biljaka, tako da zdjeli sa voćem držite podalje od vaših orhideja. Evo, ja se nadam da vam je ovaj video bio od koristi i da ćete možda na osnovu njega uspjeti da porazmislite i utvrdite koji bi to mogao biti razlog za sušenje pupoljaka vaših orhideja. Ukoliko vam se video dopao, naravno kliknite like, a ukoliko želite da vidite nove videe sa našeg kanala,
kliknite subscribe. Do narednog gledanja, budite dobro.